Kanang ICC, gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta. Pero wa yun ninyo. O na, ako, maganda, personal man yun eh. Mawadaan ko respeto ninyo. Hindi na po yun ko. Sobra naman po yun kaayo. Ang ginahimo ana nila, parehas ng People's Initiative nila karon. Power tripping mana. Through the use of money and influence and power that they have because they are seated in the highest position.